I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change. Play the game that we say. I need a break. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming. ओके गाइस, तो इस लैपटॉप के अंदर में गेम प्ले करने से पहले मैं इस लैपटॉप के परफॉर्मेंस फीचर के बारे में बताऊं। तो इस लैपटॉप के अंदर में आपको जो प्रोसेसर मिल रहा है वो जो कि इंटेल कोर i5 का 12 जनरेशन का जो प्रोसेसर मिल रहा है, और इस प्रोसेसर के अंदर में 12 कोर्स है और 16 थ्रेड्स दिया गया है, जो काफ़ी लेटेस्ट वाला प्रोसेसर और काफ़ी धांसू लेवल का प्रोसेसर देखने को मिल जा रहा है इस लैपटॉप के अंदर में। और 8 GB का DDR4 का रैम मिल रहा है, जिसको आप 16 GB तक एक्सपैंड कर सकते हैं, और साथ ही साथ इसमें 512 GB का NVMe SSD स्टोरेज मिल जा रहा है, और इसमें इंटेल आइरिस X का ग्राफिक्स कार्ड भी मिल जा रहा है। तो ये जो कि इसका परफॉर्मेंस फीचर है वो काफ़ी धांसू लेवल का है। लेकिन मैं यहाँ पे गेम को प्ले करूँगा, GTA5 गेम और कॉल ऑफ ड्यूटी गेम को प्ले करूँगा, 2 गेम को प्ले करूँगा, एंड उसके बाद आपको बताऊँगा कि यहाँ पे गेमिंग एक्सपीरियंस किस तरह से मिल रहा है, क्योंकि इसका जो परफॉर्मेंस फीचर हो वो काफ़ी अच्छा दिया गया है। लेकिन इस पर गेमिंग एक्सपीरियंस क्या वाकई में काफ़ी अच्छा, काफ़ी स्मूथ यहाँ पे दे पाएगा या फिर नहीं इस लैपटॉप के अंदर में, क्योंकि यह तो लैपटॉप गेमिंग नहीं है, लेकिन फिर भी इसका जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी धांसू लेवल का है। तो गेमिंग मुझे काफ़ी अच्छा देखने को मिलना चाहिए। लेकिन हम यहाँ पे गेम को प्ले करते हैं एंड उसके बाद आपको बताते हैं पूरी जानकारी कि इसमें क्या क्या वो चीज़ें देखने को मिल रहा है। तो पहले थोड़ा सा गेम को प्ले कर लेता है एंड उसके बाद इसकी पूरी जानकारी आपको आगे बताते हैं, जिसमें सबसे पहला जो मैं गेम प्ले करने वाला हूँ वह है GTA5 गेम। I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change. Play the game that we say. I need a break. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Face on when I chase like that, yeah, I play so strong with a knife in the back. I'ma swing home run like a baseball bat. Gonna see me rise, you can hate on that. I don't play both sides, doing me no cap. I'ma ride or die for my dreams on tap. I'ma fly real high, you ain't see me slack. No, it's not how you fall, it's how you get right back up. That's how you get tough. Calluses on my hands so rough, yeah, I call your bluff. I'm not the one, mess with me, come out with none. Cause I'm so done, you had your fun, and now you're gonna face down the barrel of the gun. Cause I got a full clip, put your name on it, but I'ma let you slide cause you ain't worth it. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. तो गाइस यहाँ पे GTA5 गेम प्ले करते हुए जो FPS मिल रहा है वो जो कि 60 FPS यहाँ पे मिल रहा है। ओवरऑल कहा जाए तो 60 FPS यहाँ पे फ्रेम रेट देखने को मिल जा रहा है,
और जो रैम का खपत हो रहा है वो जो कि 6 GB के आसपास यहाँ पे रैम जो कि यहाँ पे इस गेम को प्ले करते हुए यहाँ पे इसमें टान रहा है। और साथ ही साथ CPU का जो कि है 43, 45, 47 तक या 50% आप मान सकते हैं CPU इसमें आपको आएगा। और भी चीज़ें हैं जो कि आपको यहाँ पे कम ही पकड़ रहा है, लेकिन यहाँ पे जो गेमिंग एक्सपीरियंस है वो काफ़ी अच्छा आपको मिल रहा है। और FPS जो कि यहाँ पे 60 FPS तक इस गेम को आप प्ले कर पाएंगे, इसके आगे आप नहीं कर पाएंगे। काफ़ी अच्छा यहाँ पे स्मूथनेस गेम चल रहा है, काफ़ी अच्छा यहाँ पे GTA5 गेम को प्ले कर पाएंगे, अल्ट्रा रेजोल्यूशन भी आप चला पाएंगे, काफ़ी अच्छा चलेगा ये गेम। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे कॉल ऑफ ड्यूटी गेम का कि यहाँ पे कॉल ऑफ ड्यूटी गेम प्ले करेंगे इस लैपटॉप के अंदर में तो क्या परफॉर्मेंस हमको देखने को मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे GTA5 गेम का ओवरऑल कहा जाए तो बहुत अच्छा यहाँ पे परफॉर्मेंस मिल रहा है। हालांकि ये गेमिंग लैपटॉप नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे 60 FPS का फ्रेम रेट देखने को मिला है और काफ़ी अच्छा यहाँ पे गेमिंग एक्सपीरियंस हमको GTA5 में मिला है। लेकिन यहाँ पे देखते हैं कॉल ऑफ ड्यूटी गेम में हमको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले थोड़ा सा और गेम को यहाँ पे प्ले करते हैं, फिर से कॉल ऑफ ड्यूटी को, एंड उसके बाद आपको आगे पूरे इसके एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करते हैं। I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change, play the game that we say. I need a break. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Game face on when I chase like that. Yeah, I play so strong with a knife in the back. I'ma swing home run like a baseball bat. Gonna see me rise, you can hate on that. I don't play both sides, doing me no cap. I'ma ride or die for my dreams on tap. I'ma fly real high, you ain't see me slack. No, it's not how you fall, it's how you get right back up. That's how you get tough. Calluses on my hands so rough, yeah. तो वैसे यहाँ पे कॉल ऑफ ड्यूटी गेम में भी मुझे फ्रेम रेट जो FPS मिल रहा है वो जो कि 60 FPS देखने को मिल जा रहा है। तो ओवरऑल यहाँ पे भी FPS सही देखने को मिल जा रहा है। GTA5 में भी 60 FPS का मिला है। तो ओवरऑल कहा जाए गेमिंग एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो इस लैपटॉप को आप ले सकते हैं डेफिनेटली। अगर आप गेमिंग करना चाहते हैं, 2 से 3 घंटा गेमिंग करना चाहते हैं, कैजुअल टाइप का गेमिंग करना चाहते हैं तो काफ़ी अच्छा आपके लिए हो सकता है। और साथ ही साथ अगर आप वीडियो एडिटिंग करना चाहते हैं, लाइक फिल्मोरा जैसे सॉफ्टवेयर को यूज़ करना चाहते हैं तो काफ़ी आपको लिए अच्छा हो सकते हैं। और इसमें आप प्रीमियम प्रो भी आराम से चला पाएंगे, इसमें आपका स्मूथ यहाँ पे चलेगा। तो ये लैपटॉप वन ऑफ द बेस्ट लैपटॉप है। आप इसमें वीडियो एडिटिंग, गेमिंग सब चीज़ यहाँ पे आराम से कर पाएंगे।